Ilabi na og sayo sa kabuntagon og naapod kay estudyante aw itlog ra gyud ang madali-dali. Naapay mais namo nga nabilin adtong Bernice plus kape, perfect kaayo pang partner. Bitaw mga Mars, good mayong buntag sa aton tanan uban ko sa ako ang mini vlog. Kuara man unta ning giinit ning nabilin nga mais kay mao ni akong gusto pa mahawon karong buntag. Sus pagbalik nako napagod naman hinuon oy. Pero pwede pa siya makaon kay dili man siya tong literal gyud nga pagod nga as in gyud pag-ayo. Bawal gyud manghinayang og pagkaon. Baya gyud lalim. So ako alang di ay ninggit ang dukot nga sa mais aron makaon jud siya tanan. Dot baya gyud kaunon ang mais kay lig-on kaayo og busog. Labi na og bugas nga mais aw healthy kaayo. Total ni sulod man ta aning pagka-content creator aw magpadayon na lang. Mura magnapugos. Syempre lahutay lang gyud. Ay puhon-puhon di ay sama gud aning mais itanom lang sa mahulat pa kag 3 ka buwan bago ma-harvest. Diri sa pag-vlogging or pagka-feeling vlogger, aw tanom lang sa nga tanom. Aron puhon-puhon anay paabotonon. O di man gyud nato matag na ang panahon basta magkugi lang gyud. Magkugi diri sa social media. Syempre magkugi pug ka in real life. Uy, sa panahon karon wala na biyay libre. Na akong Manong Ilono dili mo sugot pagbigyuhan nga ako ang gihungitan. O di ara mo ang kaldero nga perting pagoda na ikaw magpadayon pa kaning vlog. Daghang kaldero mapagod.